بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اب ہے رکوع نمبر 32، آیت نمبر 243۔ یہاں پہ ہے علم، الف یہاں پہ حرف استفہام ہے، اور یہ استفہام کس کو کہتے ہیں؟ کوشچن کو کہتے ہیں، کوشچن کرنے کو، یا کئی دفعہ شوق کو ابھارنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ الف آ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، یہاں پہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ دل کا دیکھنا ہے، یعنی غور کرنا۔ الا طرف، الذین ان لوگوں کے جو خرجو نکلے، خرجا خرجا خرجو، اور وہ لوگ جو اپنے گھروں سے خرجو نکلے، من سے، دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوفن ہزاروں تھے، الف کی جمع ہے الوفن، الف یہ حروف تہجی والا الف نہیں بلکہ الف جس کا مطلب ہزار ہوتا ہے، اور الوفن اس کی جمع ہے، حمزہ لام اور فے اس کا جو ہے وہ روٹ ہے۔ حذرا ڈر سے، الموتی موت کے، اور حذرا ایسا ڈر ہے جس میں احتیاط ہوتی ہے۔ فقالا تو کہا، لہم لیے ان کے، ہم ان کے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، موتو تم مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم احیا اس نے زندہ کیا، ہم ان کو، انا یقیناً، اللہ اللہ تعالیٰ، لذو اب یہاں پہ لام الگ ہے اور زو الگ ہے۔ لام کا مطلب کیا ہے؟ یقیناً، اور زو کا مطلب ہے والا، یعنی یقیناً والا ہے بڑے
فضلن فضل، یقیناً بڑے فضل والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑے فضل والا ہے، یعنی زو کا مطلب والا ہے اور لام مین یقیناً، فضل مین فضل، علا اوپر، اناسی لوگوں پر، اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، ہر قسم کے لوگ، ولیکن اور لیکن، اکثرا اکثر لوگ، اکثر لوگ یہاں پہ اکثر جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور الناسی لوگ، لا نہیں، یشکرون شکر ادا کرتے۔ اب اس آیت کے آگے جہاد کا مضمون ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرہ سے شہر سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح سے موت سے بچ جائیں گے۔ ابھی اپنی منزل پہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ان کو موت نے آ پکڑا اور سب کے سب مر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طاعون کی وبا سے کچھ جراثیم اپنے ساتھ لے کے آئے ہوں، اور شاید وہ اپنے شہر میں رہتے تو بچ ہی جاتے، کچھ نہ کچھ ان میں سے بچ جاتے۔ بہرحال کچھ مدت بعد ایک حزقیل پیغمبر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے ادھر سے گزرے، اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہے آیت نمبر 244، وقاتلو، وامن اور قاتلو، تم جنگ کرو، فی میں، سبیل اللہ، راستے میں اللہ اللہ تعالیٰ کے، وعلمو اور جان لو، انا یقیناً، اللہ اللہ تعالیٰ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ مبالغے کے سیغے ہیں فعیل کے وزن پر، حد سے زیادہ، حد اس کی جس کی کوئی بھی حد نہیں ہے، تو یہ مبالغے کے سیغے موسٹلی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس آیت میں موت سے ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اور اس کا تھوڑا سا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جہاد میں جانے والے کو بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہوا ہو راستے میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو نئے سرے سے زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اور صرف اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو، وہ منافق کی موت مرا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 245، من کون ہے، والذی وہ جو، یقرض قرض دے، کاف را اور زول ہے اس کا وہ روٹ ورڈ، اللہ اللہ تعالیٰ کو، قرضن قرض، حسنن اچھا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا قرض کا بتاؤں کہ قرض کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ قرض کا جو روٹ ہے ورڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، قرض، اور قرض اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس شرط پر دیا جائے کہ وہ اس کو واپس لوٹا دے گا۔ اور اس کا مطلب کاٹنا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے مال میں سے وہ مال کاٹ کر کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو دیتا ہے اس شرط پر کہ وہ اس کو واپس لوٹا دے گا۔ اگر واپس لوٹانے کی مدت پتہ ہو تو اس کو دین کہتے ہیں، اور اگر نہ پتہ ہو تو اس کو قرض کہتے ہیں۔ تو اب کون اللہ قرض دے گا؟ قرضن حسنن، حسنا قرض حسنا، یعنی وہ چیز جو دل کو، نگاہ کو، عقل کو اچھی لگے، وہ حسن اس کو کہتے ہیں۔ فا پس، یضاعفہ، وہ بڑھا چڑھا کر دے گا اس کو، فامن پس، یضاعفہ بڑھا چڑھانا، اس کو زیادہ کر دینا، ہو اس کو، لہو واسطے اس کے،
अदआफन कसीरतन, कई गुना, यानी जो बढ़ाना है वो कई गुना है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यकबिद, तंगी करता है। इसका असल में जो रूट वर्ड है वो क्या है, इसका काफ वाव और दाल है। और इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मुट्ठी में पकड़ना पांचों उंगलियों के साथ। और मुट्ठी में पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको तंग करना पड़ता है। वयकबिदु, और इसका अपोजिट है वयबसुतु, यानी आप बिल्कुल अपोजिट है इसके। वल्लाहु यकबिदु, वो अल्लाह ताला ही तंगी करता है। वयबसुतु, और वो कुशादगी पैदा करता है। वा, और इलैही, उसी की तरफ, तुरजाउन, तुम लुटाए जाओगे। रा, जीम और आयन है इसका रूट वर्ड। और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे, यानी उसी की तरफ लौट कर जाना है। अब शुरू में अल्लाह ताला आयत के कह रहे हैं कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे। कर्ज हसना से मुराद ऐसा कर्जा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ुकरा, मसाकीन और रिश्तेदारों को दिया जाए, और फिर अदायगी के लिए उनको तंग ना किया जाए, और ना ही कर्जा देने के बाद उन्हें जतलाया जाए, और ना ही उनसे किसी किस्म की बिगाड़ ली जाए। और अगर मकरूज़ वाकई तंग दस्त और अदायगी से माजूर हो तो उसको माफ़ ही कर दिया जाए। और अल्लाह को कर्ज हंसने देने का मफहूम इससे भी वसी है, जिसमें इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की तमाम सूरतें आ जाती हैं। इसमें जिहाद की तैयारी पर खर्च करना, मुजाहिदीन की माली इमदाद करना भी शामिल है। और चूँकि इन आयात में जिहाद का ज़िक्र हो रहा है तो उसके हिसाब से ये सूरत हाल ज़्यादा दुरुस्त मालूम होती है। ऐसे कर्ज़ा को अल्लाह ताला 700 गुना तक, बल्कि उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और उसके बढ़ने का इन्हिसार दो बातों पर होता है। एक तो ये कि खालिस्तन अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खर्च किया जाए, और दूसरे ये कि दिल की पूरी खुशी के साथ किया जाए। और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि खर्च करने से तुम्हारे माल में कमी आ जाने से तुमको नहीं डरना चाहिए, क्योंकि माल में कमी बेशी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और कुरान में एक दूसरी जगह पर आता है, जो कुछ तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें इसका नेमोल बदल अता करेगा। अब है आयत नंबर 246। अलम, क्या नहीं, तरा, अलम अलिफ क्वेश्चन के लिए है, लम नहीं के लिए है। तरा, आपने देखा। और लम के बाद जब वर्ब आता है तो उसका जो तर्जमा है वो पास्ट के लिए यानी ज़माना माजी के लिए किया जाता है। इला, तरफ, अल मालाई, सरदारों की तरफ। और इसका रूट वर्ड है मीम, लाम और वाओ। मिम बनी इसराइला, बनी इसराइल के। मिम बादी, बाद। मूसा, मूसा के। इज़, जब। कालू, उन्होंने कहा। ली नबीयिन, लिए, नबी के। लहुम, उनके। लहुमुब अस, आप बना दें। लना, हमारे लिए। लाम, लिए ना हमारे। मालिकन, बादशाह। नुकातिल, नून जो है वो हमारे लिए है। नुकातिल, हम जंग करें। नुकातिल का मतलब है हम जंग करें। फी, में। सबीलिल्लाही, सबील रास्ता। अल्लाही, अल्लाह ताला का। काला, उसने कहा। हल, असई तुम, यकीनन करीब हो तुम। इन, अगर। कुतिबा, फर्ज कर दी जाए। अलैकुम, तुम पर। अलकितालु, जंग। अल्लाह, अन और ला है ये। अल्लाह की बजाय है अल्लाह, ये के ना। तो कातिलु, तुम लड़ाई करो। कालू, उन्होंने कहा। वमा, और क्या है। लना, हमारे लिए। अल्लाह, ये के ना। नुकातिला, हम जंग करें। फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। वक़द, और तहकीक या यकीनन। उखरिजना, निकाला गया है हमें। ये वर्ब की जो फॉर्म है इसको मजहूल कहते हैं। दिस काइंड ऑफ वर्ब, निकाला गया है हमें। मिन, से। दियारीना, हमारे घरों से। व अबनाईना, इबन की जमा है।
अबनाइना और हमारे बेटों से, यहाँ पे सिर्फ बेटे नहीं तमाम बच्चे हैं। फलम्मा पस जब या फिर जब कुतिबा फर्ज कर दी गई अलैहिम उन पर अलकितालु जंग तवल्लाउ वो फिर गए इल्ला मगर कलीलन थोड़े बहुत कम मिनहुम उनमें से वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है बिज़्ज़ालिमीन जालिमों को। जो बे है ये जो बाज़र बी जायद ये एक्स्ट्रा है, ताकीद के लिए आया है, जायद है और ताकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहले ही मैंने आपको इसका जिक्र पहले किसी आयत में कर चुकी हुई हूँ। आलम तरह से इब्तदा करके मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का एक अजीब किस्सा उसका जिक्र करना मकसूद है। जब उनकी बुज़दिली और तर्क जहाद की वजह से उन्हें उनके वतन से निकाल दिया गया, उनके बच्चों और औरतों को लोंडियां और ग़ुलाम बना लिया गया, तो उनके सरदारों ने उस वक्त के नबी से दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करें ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। उनके नबी को उनकी मिजाज और उनकी आदत का अंदाज़ा था। उन्होंने कहा अच्छी तरह देख लो, जब तुम पर क़िताल फ़र्ज हो गया तो तुम नहीं लड़ोगे। उन्होंने कहा हम अल्लाह की राह में क्यों नहीं लड़ेंगे जबकि हमें हमारे घरों और बेटों से निकाल दिया गया है। आखिर नबी का अंदाज़ा दुरुस्त निकला। जब लड़ने का वक्त आया तो चंद ही लोग रह गए, मगर अल्लाह ने जिहाद में इस्तकामत की बदौलत उनको फ़तह अता फरमाई। इससे तर्क जहाद का नुकसान यानी वतन और सल्तनत से महरूमी और अहलो इयाल का दुश्मन की गुलामी में चला जाना बयान करना मकसूद है। यानी जब वो लड़े तो उनको वो सब चीज़ें वापस मिल गईं, और जब उन्होंने बुज़दिली दिखाई थी तो तब उन पर कब्ज़ा हो गया था। और इसका इलाज भी यही है कि खोई हुई इज़्ज़त जिहाद के बगैर किसी सूरत दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। इससे ये मालूम होता है कि अपना वतन हासिल करने के लिए लड़ें तो ये भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, क्योंकि ज़मीन पर कुफ़ार के कब्ज़े से अल्लाह का कलमा नीचा और मुसलमानों के कब्ज़े से अल्लाह का कलमा बुलंद होता है। क्योंकि अब अपनी मजहबी प्रैक्टिस कभी भी काफिरों के मुल्क में वैसे नहीं कर सकते जैसे एक मुसलमानों के मुल्क में की जाती है। अब कुछ बेवकूफ़ लोग भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में लड़ाई को वतन के लिए लड़ाई करार देते हैं और इसको फ़ी सबीलिल्लाह के ताल होने से इनकार करते हैं। अब उनको इन आयात पर गौर करना चाहिए। अब है आयत नंबर 247। वक़ाला और कहा लहुम वास्ते उनके या उनके लिए नबीयुहुम उनके नबी ने नबीयु नबी हुम मिन उनके इन्ना यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला ने कद यकीनन बासा मुकर्रर किया है लकुम वास्ते तुम्हारे या तुम्हारे लिए तालूता तालूत को मालिकन बादशाह। क़ालू उन्होंने कहा अन्ना कैसे यकूनु हो सकती है लहू वास्ते उसके अल मुल्कु हुकूमत अलैना हम पर अला और ना व नाहनु हालांकि हम अना नाहनु अना मिन मैं नाहनु मिन हम अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं। अलिफ जो है वो इस समय सिफ्त में इजाफा कर रहा है। इसमें तफ्दील भी कहते हैं इसको। बिल मुल्की बादशाहत के मिनहु उससे वलम और नहीं युक्ता उसे दी गई। और लम के बाद जब भी जो भी वर्ब आता है वो पास्ट टेंस में होता है। साअतन कशाइश मिनल माली माल से। कौला उसने कहा इन्नल्लाह इन्ना बिलाशुबा अल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह इस्तफ़ाहु चुना है उसको। इस्तफ़ाहु चुन लिया है। यहाँ पे सौद फा और वाव है इसका रूट वर्ड। मुस्तफ़ा भी इससे बना है और सफ़िया भी उसका भी रूट वर्ड यही है। अलैकुम तुम पर वज़ादहु और ज़्यादा दी है उसे बस्ततन फराही फिल इल्मी इल्म में वल जिस्मी और जिस्म में वल्लाहु और अल्लाह ताला युती अता करता है मुल्काहु बादशाहत अपनी मन यशाऊ मन जिसको यशाऊ वो चाहता है वल्लाहु और अल्लाह ताला
वासिउन वसत वाला है, वाओ सीन और आइन इसका रूट वर्ड है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। अब इस आयत के शुरू में इन्नल्लाह क़द बाअस लकुम तालूता मालिका, इनके नबी ने इनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे तालूत का नाम बता दिया, आगे चलकर दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम और दुश्मनों के सरदार जालूत का नाम भी बता दिया, मगर उस नबी का नाम नहीं बताया। यकीनन इसमें कोई हिकमत है, जो कि बज़ाहिर यही है कि नबी कोई भी हो उसकी अताअत करना फ़र्ज़ होता है, वाजिब होता है, इसका नाम मशहूर हो या ना हो। इसलिए सलामती इसी में है कि हम उस नबी के नाम का तयन जानने की कोशिश ना करें, यानी हमें इस बात से कोई गरज नहीं होनी चाहिए कि उन नबी का नाम क्या था। बात सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने जो भी हुक्म दिया उसको मानना उन सब के, जिस पे वो नबी बना के भेजे गए थे, उन सब पे फ़र्ज़ था। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, तालूत को बादशाह मुकर्रर करने पर सरदारों ने दो एतराज़ किए। एक तो ये कि बादशाह बनने का हक़ हम इससे ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ख़ानदानी तौर पर सरदारी हम में चली आ रही है। दूसरा ये कि तालूत कोई सरमायादार शख्स नहीं। अगर देखा जाए तो अब भी दुनिया में सरबराह बनने के यही दो पैमाने जारी हैं, या तो वो किसी सरबराही ख़ानदान से होता है या सरमायादार होता है। नबी ने दोनों चीज़ों को नफ़ी करके इन्हें बताया कि सबसे पहली बात तो ये है कि तालूत को अल्लाह ताला ने तुम पर बरतरी अता फरमाकर चुन लिया है, अब अल्लाह के इंतहा पर एतराज़ का तुम्हें कोई हक़ नहीं। दूसरी ये कि हुकूमत के लिए ख़ानदान या सरमाए की बजाय इल्म और जिस्मानी क़ुव्वत का होना ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें तालूत में तुम सबसे ज़्यादा हैं। तीसरी ये कि अल्लाह ताला किसी को बादशाहत अता करने में किसी की मर्ज़ी का पाबंद नहीं, वो जिसे चाहता है सल्तनत अता कर देता है। अब इन आयात से ये भी मालूम होता है कि अगर कोई बादशाह अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात पर चले तो सिर्फ बादशाह होने की बिना पर काबिल रद्द नहीं है, आप इसे खलीफा भी कह सकते हैं। जैसा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक खलीफा का लफ्ज़ भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्दी, बेशक हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है। और ये भी कि व अताहुल्लाहुल मुल्का, और अल्लाह ने इसे बादशाही अता की, इस लिहाज से वो तालूत के बाद मालिक यानी बादशाह भी थे। अब है आयत नंबर 248, इस रुकू की लास्ट आयत है। वकाला और कहा, लहुम वास्ते उनके या उनके लिए, नबीयुहुम उनके नबी ने, इन्ना यकीनन, आयता निशानी, मुल्की ही उसकी बादशाहत की, मुल्की बादशाहत ही उसकी, अन ये के, यातिया कुम, यातिया आ जाएगा, कुम तुम्हारे पास, अत्ताबूतु ताबूत संदूक, और इसका है जो रूट वर्ड है या ना, इसका रूट वर्ड है ता वाव और बे, तौब, यानी इसका क्या मतलब होता है, लौटना। तो संदूक भी उससे निकला है। संदूक में हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं और जब भी ज़रूरत होती है बार बार उसकी तरफ लौट कर जाते हैं। अत्ताबूतु संदूक, फी ही बीच इसके, सकीनतुन सकीनत होगी, मिन से, रब्बिकुम रब, रब है इसका मतलब, कुम तुम्हारे, तुम्हारे रब की तरफ से, व बकीयतुन और बाक़ियात बची हुई चीज़ें, बा का और या है इसका रूट वर्ड, मिम्मा मिन और माँ इसमें से जो, तारा का छोड़ा, आलू मूसा आले मूसा ने, व आलू हारूना और आले हारून ने, तहमिलुहु उठाकर लाएंगे उसको, हु मिन उसको, तहमिलु उठाकर लाना, हाय मीम और लाम है इसका रूट वर्ड, हमल, अल मलाइकातु फरिश्ते, इन्ना यकीनन या बिलाशुबा, फ़ी में, ज़ालिका ये, लाआयतन यकीनन निशानी है, लकुम तुम्हारे लिए, इन अगर, कुन तुम हो तुम, मुमिनीन मोमिन। अब इस आयत के शुरू में ये बताया जा रहा है कि उनके नबी ने उनसे कहा कि तालूत की बादशाही की अलामत ये है
کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے۔ تو اس صندوق کو بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے تھے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ مثلاً اس میں پتھر کی وہ تختیاں تھیں جو کوہ طور میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ اصل نسخہ تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اور ایک بوتل میں من تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں وہ عصا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جو سانپ بن جاتا تھا۔ اور یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے سکون قلب کا سامان تھیں جو اس صندوق میں محفوظ تھیں، اور وہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا۔ جب بھی دشمن سے جنگ ہوتی تو اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی وساست سے، یا اس کو ایک جیسے منت مانتے ہیں نا کہ اس کو وسیلہ بنا کر وہ فتح اور نصرت کی دعا کرتے۔ ایک لڑائی کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے ان پر غالب آ کر ان سے وہ صندوق چھین لیا، اور وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس صندوق کے چھن جانے کا بنی اسرائیل کو اتنا غم لگا کہ وہ اس کو اپنی نحوست سمجھتے رہے اور اپنی ہار کی علامت بھی، اور وہ اس کی موجودگی کو فتح اور نصرت کا سامان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ اگر طالوت کے دور حکومت میں وہ چھنا ہوا صندوق انہیں واپس مل جائے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان کے چھیننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ انہوں نے اس صندوق کو غالباً اپنی نحوست کی علامت سمجھا، اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اس کو ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ گئے۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر تمام حجت، یعنی جو حجت تھی وہ تمام ہو گئی، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے، اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی نشانی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔